parmi les vivants, reçois l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, Seigneur. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous vous supplions, tout déjà en direct, s'il vous plaît, Mukate, tout en direct à YouTube. Tunakusi atupende ma mouvement ya kutoka kuingia. Et puis tunakulomba, il ne faut pas kutoka avant abajasema amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Tu es le bienheureux ce matin. Tiens-toi debout pour respecter la lecture. Notre thème, la puissance de la crainte de Dieu. La puissance de la crainte de Dieu. Deutéronome chapitre 6, le verset 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom, parole du Seigneur. Seigneur parle, nous sommes prêts à écouter. Nous chassons tous les esprits qui ne confessent pas la reine de notre Seigneur Jésus, de déloger la salle au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin de ce message. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, mon Seigneur et mon Sauveur, Christ Jésus. J'ai ainsi de prier. Amen. La puissance de la crainte de Dieu. Je ne peux pas parler de la puissance de la crainte de Dieu sans toutefois définir ce qu'est la crainte de Dieu. Parce que en matière, il y a l'état confusion, il y a mingi san. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais abadjoué, boka bwa mungu ni nini. Dans ma version, ils ont parlé de le respect de Dieu. C'est quoi respecter Dieu? C'est quoi respecter Dieu? Je commence par un exemple. Ces choses, il pitikanika du côté Kasumbalesa. Un homme jetait son nom, jetait Rayake, mais il s'est dit qu'il a la crainte de Dieu. Donc pourquoi famille moya Bwana anafanya erreur grave. Alikuwa dekala na semeki yake kunyumba. Quel scandale. Ana retrouvé que anabakia na semeki yake bubibi na Bwana. Maintenant baranza kuita muntu moya kuna kuba conseiller. Mais pendant mon conseil, shikia ule mwanamke kuna sema chaque jour iki bwanangu ananifanisha un jour mitamuvenger. Alléluia. Atamuvenger. Kumbe muntu alikuwa kumpemeni alikuwa anakuwa kubapatia conseil. Anasema pa leo ende kafanya vengeance mbari mimi kukaribu tufanye vengeance. Donc unasema nitamrudishia. Ule bwana anafuaje na yeye anasharatika na ule bibi wa benyewe. Mais kama unamshikia mkusema unasema unaboka bwa Mungu. Unarita mtumishi wa Mungu. Unaimba CD. Unapika kidar. Unahubiri paka vipi unahubiri. Bengine ba unasema na muluga rabababababa. Mais est-ce que boka bwa Mungu ni mumisemo? Boka bwa Mungu abuna mumisemo. Boka bwa Mungu buku unaonekanika ni mubitendo. Ah, pourquoi on sème amen? Boka bwa Mungu abuna mukusema. Mais boka bwa Mungu buku unaonekanika ni mubitendo. Njo bile bitendo biku na définir boka bwa Mungu. Maintenant, je napenda kukupatia définition mbili avant que je parle de la puissance de la crainte de Dieu. Première définition, la crainte de Dieu ou bien le respect de Dieu. Proverbe chapitre
8. Dans notre première définition, la crainte de Dieu, Proverbe 8, le verset 13. Parce que ce quoi nous voulons définir, kufundisha batoto ba Mungu, bayue boka bwa Mungu ni nini? Parce que bantu wote wanatembea kumilomo boka bwa Mungu. Mimi naheshimiaka Mungu, niko na boka bwa Mungu. Mais na boka bwa Mungu ni nini? Hein? Écoutez, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est haïr le péché. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Donc, pour le monde, il doit haïr le mensonge. Il doit haïr l'impudicité. Il doit haïr l'arrogance. Il doit haïr l'orgueil. Il doit haïr le mensonge. Il doit haïr la cupidité. Il doit haïr la jalousie. Il doit définir que ma version on parle que je déteste. Or le verbe détester veut dire ne pas supporter. Donc celui qui a la crainte de Dieu, il ne supporte pas les péchés. Dans d'autres versions, on parle de dégoût. Donc celui qui a la crainte de Dieu, il a les dégoûts du péché. Il a les dégoûts de mensonge. Il a les dégoûts de la cupidité. Donc il faut qu'un ennemi ou un zambi. Mais comment weye rafiki yako ni zambi? Mais comment unasema unaboka bwa Mungu? Alléluia. Alléluia. Tu dois haïr le péché. Njoo kuna définir que huyu mama eko na boka bwa Mungu. Huyu mtumishi eko na boka bwa Mungu. Ni wakati we na zambi hamuna barafiki. Ni wakati we na zambi muku naishi ba ennemi. C'est ça la crainte de Dieu. Deuxième définition. Proverbe 16. Proverbe 16. Boka bwa Mungu. Proverbe 16. 6. Par la bonté et la fidélité m'ont expié l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. On se détourne du péché. Se détourner veut dire refuser. Mama yangu, mtumishi wa Mungu, archbishop, archevêque, pasteur, mwimbaji, ule muntu kuna boka bwa Mungu, il doit refuser le péché. Il doit s'éloigner du péché. Il doit s'écarter du péché. Amen. Alléluia. Joseph alikuwa na boka bwa Mungu. Kile kilituprouve que Joseph alikuwa na boka bwa Mungu. Wakati bibi Potifar alipenda kiatoke naye. Misho kutoka unasema ni kutoka kwa kwenda msoko. Pour que asharatike naye. Joseph alikatala. Il est off. Joseph a rejeté. Mais comment wewe unasema kuna boka bwa Mungu? Mais ukunechika kwenda mububaya njani? Ma sœur, unasema kuna boka bwa Mungu. Protocole. Intercesseur. Kama kuna boka bwa Mungu, il faut wewe na zambi kukwe écart. Donc kama zambi unakuwa ku gauche,
il faut uko ku droite. Kama unakuwa kumbele, il faut unetupia mkongo. Donc kama wewe na nzambi, muko munjia moya, ile inaonesha alama ya kama bia kweli wewe una naboka bwa Mungu. Alléluia. Tu dois t'écarter. Tu dois t'éloigner. Tu dois refuser à vivre avec les péchés. Église, vous savez, c'est possible de vivre une vie sans péché. Ah, pourquoi? C'est possible de vivre maisha shipo zambi. Kama unachukia bongo, donc unaisha maisha ya shipo zambi. Alléluia. Alléluia. Il est possible. Njopole mina semaka, wakati turiamini, tunakuwa batakatifu. Tunakuwa batakatifu par rapport ya sema tushakuachana, tushakukatalana, atutembe yake, atuna barafiki na zambi. Donc zambi na sheye, nous sommes des ennemis. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est possible de vivre maisha sans être escroc. Il est possible ya kuvivre maisha sans être mwinji. Église. L'église a perdu la crainte de Dieu. Je vous en supplie au nom de Jésus. Je ne parle pas de l'église les sarments, mais je parle de l'église corps. En réalité, l'église corps de Christ inapotesha boka bwa Mungu. Ma wakati tunapotesha boka bwa Mungu, ni kuna misuplie murudie, mutafute boka bwa Mungu. Tutafute boka bwa Mungu mama yangu. Tutafute boka bwa Mungu ma soeur. Kile kilikuwa nafanya nguvu ya église primitive, c'était la crainte de Dieu. La Bible nous dit en Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 43. La crainte s'empara de tous. Et il se faisait beaucoup de miracles. Donc kama miracle unakanikani katikati yetu, ni wakati tunatosha boka bwa Mungu. Si nous voulons vivre le miracle, inabidi boka bwa Mungu bukwe katikati yetu. Ile église ya mitume, miujiza ilikuwa unakanika, bintu bya kushanga bilikuwa unakanika, parce que bantu balikuwa natembea boka bwa Mungu. Est-ce que minezi kuskandalize busubuhi bwa leo? Atuko kukanisa njia kupokea miujiza. Mais tunakuwa kukanisa njia she kufanya miujiza. Mimi nasema atuko kukanisa njia kupokea miujiza. Mais wakati tulikuwa kukanisa, kama kuna boka bwa Mungu ndani yako, una uwezo, una upako ya wewe kufanya miujiza. Apostole Paul, apôtre Paul, alikuwa na boka bwa Mungu. Jusque mu niveau ya bona Barnabas barbapanga manjina ya kumbingu. Ni nini? Parce que ndani yabo boka ya Mungu ikuna dégager puissance. Mimi kwa nasema fuashi moyo. Uko na bamba bantu kuna basukuma, mimi na leo una bamba teke. No. Boka ya Mungu kundani yangu inatosha uwezo, inatosha nguvu ya kuangusha, ya kuandama mademo. Njoo pale bale batoto ya Seba, barienda kuona ule muntu alikuwa mwenye kushika na mapepo. Banamwambia sema, mwamba mpepo mutoke munjina ya Paul, munjina ya Yesu le pole kuna ubiri. Mademo inabajibu, tunamjua Paul, tunamjua Yesu, memweye Mungu banani. Problem ni nini?
Paske ndani yabo amukukua boka bwa Mungu. Kama ndani yabo mulikuwa boka ya Mungu inaandama mademo. Mina sema boka bwa Mungu bunaandama mademo. Biblia inasema wakati walikuwa unapita, kimvuri kyabo kilikuwa natunza bantu walikuwa na magonjwa. Mina nyanyua mkono yangu busubuhi wa leo. Uwezo wa boka bwa Mungu kundani yako ikupatie muujiza yako busubuhi wa leo. Mina sema boka bwa Mungu, puissance ya boka bwa Mungu ile ndani yangu ikutunza mamiomi ile kuna kuhangaisha. Itunza appendicite ile kuna kuhangaika. Itunze mamalari yote kuna kuteswa. Boka bwa Mungu. Muntu kama una boka bwa Mungu ashongopake kitu. Écoutez, je ne critique pas makanisa ishakuya ya ba prophète. Vous savez pourquoi beko naandamia kule? Beko naandamia njua nini? Parce que ndani yabo bana na boka bwa Mungu. Mama huku na uwezo wakati unatema boka bwa Mungu, mtoto wako kumalari, c'est possible wewe mwenyewe unawekea mkono, unasema pokea, mimi naandama magonjwa itoke ndani yako katika jina la Yesu, na magonjwa yanatoka. Mama una uwezo, bushiku hata mademo na kutembelea, unaiambia sema mademo, mimi nasema mjina la Yesu mtoke mpango yangu na banatoka. Boka bwa Mungu unaleta uwezo. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, moi, miku mtoto wa 30e. Parce que communauté à 30e, kambo yangu njua rileta mu Grand Kasai. Ilikuwa paka kukatanga huku. Mais wakati pour que ende mu Grand Kasai, ninkambwe tushei, njua ripeleka 30e. Mu Kasai. Miku mu 30e, tina wakati kulikuwa division entre 30e na CPNS. Il est balancé à côté de CPNK. Mais écoutez, kuku kitu kimoja kile kinanishangaisha ba prophète leo. Chez wakati tulikuwa naingia hata 3 jours ya prière de jeûne. Na vile munezi kuanja busubuhi na magharibi ya mshio kusema kwa Mungu. Au nipatie kwa amen ya bien. Vous savez pourquoi? Na kama tunashikia tu bananja alléluia. Alléluia. Rabi, unaona bantu wanafuchama. Bantu wanaanza kufuchama nini? Kitu kia kwanja, mes chers prophètes, ile zawadi Mungu alimipatia, iko na kazi ya kwanja ni kurudisha bantu mbele ku repentance. Mais leo mimi naona ba prophète wanakuwa ba vedette. Mais prophète achagoya ka vedette. Fashi ku prophète bantu wanaanza kukunjama. Pourquoi? Parce que kama nanje arabi, chez tulikuwa mu 30e, tulikuwa batoto. Kama unashika tu alléluia. Rabi alléluia. Oh, mambo yanafia kwanje. Donc kitu kia kwanja bakipende kuvumbula. Ba unavumbula ni muntu ali munzambi. Tashapaka Mungu anasema sere moya bari mbamba kumajibu. Unaosha bote tunakunjama. Tunakunjama nini? Parce que tunaanza kunya ko kalutuko. Tunasema hapa batakuvumbula. Mais comment leo prophète unatembea ba petit, il vous consomme du porno hakuna namuna. Hii prophecy ya leo ayonake ko zambi. Prophecy ya leo ayonake ko bubaya. Il y a les filles bekuna du masturber na pabule. Bushuku bushima na katia ku telefone unangara pa ma film pornographique. Mais prophète wa onake ko bili. Mais pale shi tuliwa hii zawadi ya bu prophète wakati bilianja. Kama nasema alléluia. Rabi alléluia. Yu wake banafia kuvumbula muntu. Mon frère wetu unaona bongo unaanza unalanda batoto babantu. Donc prophecy ilikuwa na kitu kia kwanja ni kurudisha bantu ku paroli ya Mungu. Cher prophète mtu saidie. Ile zawadi Mungu alimipatia ni amweye kurudisha taifa ya Mungu, murudie Mungu. Murudie mboka bwa Mungu.
Mais kama unaona profesia irudisha bantu muboka bwa Mungu, mimi naidutia na profesia kutoka kwa Mungu. Haleluya. 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 Mwanamke alikuwa de la révolution. Bushuku bujombe upa de la révolution. Memangare keba imwane. Hakuna ko prophète. Leo ba prophète abone nzambi. Mais je comprendre bina changer. Ou bien ni Mungu ndio ana changer. Chez tulikuwa na ba prophète ba kambata. Donc kama nasema haleluya. Haleluya. Donc banafia kuvumbula ni ule arenda kulewa. Banafia kuvumbula ule arenda kusharatika. Banafia kuvumbula ule muntu ariba kintu kya benyewe. C'était ça. Amen. Haleluya. Écoutez, chers Église Les Sarments. On ne reconnaît pas un prophète par l'accomplissement Yabilarisem. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Ni quelle prophétie il est à identifier qu'il y a un vrai prophète. Il y a deux choses. Il est pour nous faire identifier qu'il y a un prophète ou un Mungu kupitia Bilarisem. Jérémie chapitre 28. Shikia. Jérémie chapitre 28, le verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, vous soulignez ma Bible. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est l'accomplissement. Et par l'accomplissement, c'est ce qu'il a prophétisé. Il sera reconnu comme véritable prophète ou bien envoyé de l'Éternel. Quand il prophétise la paix, et que la paix il est d'accomplir. Mais comment on prophète wa Mungu? Minaona mukuru yako na kachika accident mwana fanshika. Mukuru na kachika. Mais ule prophète ekunaenda komba Mungu. Pour que ba reconnaître que ni ku prophète musarma, il faut accomplir. Bon frère, kama nasema ku muloji batasema parce que bali nchambula ku Facebook. Na kubatwa pourquoi nasema muloji? Tutasema unaingiza kwaje? Un prophète eko njo kombea bantu. Kama Mungu anakonesha kintu kibaya kia muntu, omba kile kintu kishifike. Mewe profeti wa Mungu, uku naomba vile unaona kisu, bakate paka kisu. Surtout ba mama ba mimba ba rekionu. Namone paka kisu. Mama wote wa mimba kuna mtu anamone yaka kemiri ona batoto bawiri. Miri konako mambo mzuri napanda patikana nazala bien. Kama naona tu mama wa kisu, ni paka mama wa mimba tunaona paka kisu. Ni profesi kani? Et puis prophète kunenda kumulima njoo kufunga maombi a prophète mshiriki mais il faut tumiambie bya kweli. Prophète kunenda kumulima njoo komba pour que Mungu atimize. Prophète wangu ana ke kama unasema bine dia accomplir njoo ku prophète wa Mungu. Ata bale beko na mikalai bana sebaka mambo ine dia accomplir. Amen. Tu dois prophétiser la paix. Tu dois prophétiser la paix. Wakati paix inafika. Njoo nasema kwa Mungu. Hapana kuprofeti paka mimi naona lufu la muntu. Muntu anakufa sasa mimi nionyesha huko profeti waje. Ole wendo karie Mungu asema vile unanionyesha lufu la ule mama. Mimi kuna mombea ule mama sitakufa mjina la Yesu. Amen. Alléluia. Pour que tu reconnaître que tu es prophète wa Mungu. On doit faire une évaluation de ma prophétie avec la parole de Dieu. Bila kuna tubiri, tout est bien évalué par rapport à la parole de Dieu. Il est dit à quoi? 2. On doit examiner le fruit de sa vie. Tout examiner ma tunda, comportement yako, caractère yako kuje. Njoo nitakatarize kewei huku profeti wa milele Mungu. Ana kama unasema mimi naona bintu vinafanyika na bila bintu vinafanyika njoo ku profeti wa Mungu. Ataba mikadai baranza kubifanya biku natimizika. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu. La puissance de la crainte de Dieu.
La puissance de la crainte de Dieu inapotea ndani ya kanisa. Inapotea. Leo unaleta bantu. Bantu wanakuwa na malari, banarudia nayo. Bantu wanakuwa na mateso, banarudia nayo. Batasa depo baranza kuye, kupokea bapokee. Mamimba bazali. Bamamiombe unahangaika nayo. Tunaanza kufika na munivo pasteur anza mama. Mimi naona mimi nakuombea sana. Tafuta kumbele mamichi. Oh, Mungu anaenda wapi? Est-ce que Mungu ana changé? Mungu asichange hapana. Le problème c'est quoi? Huyu Mungu wetu c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu des interdits. Kama on a changé ma principe yake na ma interdit yake, yake Mungu anaachana na mwenye. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Mungu anamuita Moïse. Anamwambia Moïse, mtumishi wangu, à ce qui concerne les sacerdoces, utatumika paka weye na batoto yako. Utatumika paka weye na batoto yako. C'est comme un sacerdoce. Mi chibangu en tant que pasteur, mi tatumika paka mie na batoto yangu bakiro. Apana kubeba baramasi. Leo kanisa puissance inapote parce que baramasi beko ba mingi. Miliona moya naita moto. Moto na waka mina saa Eli anarudia. Le problème c'est quoi? Ce sont des ramassis. Baramasi. Banayala sana. Et il entraîne des foules avec des prophéties à bongo, avec des miracles à bongo. Je ne dis pas que ma miracle est bien quoi inako. Iko ako Mungu kunatenda. Mais les ramassis banongeza bintu bya mingi mambo ya Mungu. Les ramassis. Leo angara poison mu kanisa. Leo angara ma division en kanisa. Le problème c'est quoi? Parce que tu n'as changé ma principe ya Mungu. Ule Mungu alisema ndio ule Mungu anayua. Mungu abamukorijaki. Mimi nasema Mungu abamukorijaki. Kile ni kitu kia kwanza kilikuwa msacerdoce aronique. Kitu kia pili Mungu alimwambia Moïse, il faut kumfuanisha Aaron caleçon. La Bible nous dit que les caleçons ilikuwa naanza de cuisse jusqu'au rein. Bandu kwa tubayinga mbo beneta se mukaya. Mukaya. Mungu ni Mungu wa mukaya. Mungu ni Mungu wa mukaya. Mungu c'est un Dieu de caleçon. Mungu ni wa kikama. Angara wakati batoto ya Eli barivula mukaya, lufu irengia. Leo mukaya batumishi wa Mungu tunatafuta onction, tunatafuta ma puissance. Mimi unakulomba kitu kinene kia wewe kuchunga ni mukaya. Ile ilikuwa nafanya nguvu ya Aaron, haikuwa des bâtons, il retosha maua. Mais ce qui faisait la force ya Aaron, la force d'Aaron était dans mukaya. Caleçon il Aaron alikuwa nayo. Njoo mlikuwa nguvu. Leo kanisa inapotesha nguvu parce que sheba tumishi tushakuvula mukaya. Banavula mukaya. Batumishi banatena na caleçon. Prophète atoko mu voyage. Mtumishi wa Mungu mimi nakusuplie chunga kaputula ya ndani. Mungu ndiye kaputula kandani. Kale kaputula kandani njoo kanafanyaka miracle. Kama kaputula bana kaona unalabisha mimbari takatifu. Akaputula bakaonake. Ile caleçon ya Aaron mbele bilikuwa nguvu Aaron kusema ivule na nguvu yote tamwisha mpantalon. Pourquoi? Parce que njomle mlikuwa siri ya miracle. Et sacerdoce, quelqu'un n'a pas un goût de sacerdoce, ni caleçon. Nous avons un Dieu de caleçon. Turinzambi wa mukaya. Tuna Mungu wa mukaya. Wande kalize wa papa Jonathan, wakati barianja hivi bintu, ni Mungu wa mukaya. Batokwambia sema mtoto, Mungu ni wa kaputula kandani. Mungu ni wa kikama. Batumishi ba Mungu. Leo kikama kiko wapi? Caleçon iko wapi?
ba unaivula fashi yote. Hey! Ile ilikuwa kintu kia pili. Kintu kia trois. L'Arche d'Alliance. Mon recherche yangu ilikuwa na peser 80 à 90 ou bien 100 kilos. Mais il est Arche d'Alliance ya Mungu. Mungu alibambia niko Mungu wa principe na ma interdit musichange kintu atakimo. Cette Arche d'Alliance ilikuwa transportée par les épaules. Mon frère, 100 kilos hata Mungu 4 personnes. Kusema mtoke hapa mfike kulikasi mtachoka. Mais Mungu alibambia sema malgré mtachoka mais vous devez respecter. Ba Lévites barikuwa na beba malgré bujitu. Ça c'était la sacerdoce aronique. Malgré qu'on a ma erreur. Mais Mungu ashika na changer ma principe yake. Écoutez, wakati roi David anabeba ile Arche d'Alliance kwa Obed kule ilikuwa shakuanguka. Anaweka pa macheval, il a modernisé. Hivi vitu babimordizake. La Bible ne peut pas la moderniser. Iko alkaika, iko ya kumukini. Njokule litoka hivi vitu ababishanjake. Shiku David alichange. Njo mambo elianje. Église. Hivi bintu ukimuliza papa Jonathan atakwambia bintu bya kijila. Ni bintu bya kijila. Biku paka vile biribakia. Oh, minona ni contest. Tout sommes à peu près conteste. Comment tu as fait historique? Mon frère, hakuna problème. Ouais, faut ta conteste de historique. Mais aba moderniser ke ibibintu. Shiku David a modernisé rafiki qui alikufa pale sur place. Le kanisa chaque fois parce que batumishi wana moderniser hii parole. Boka bwa Mungu tena bunako parce que ba moderniser. Bana moderniser sacerdoce. Bana moderniser, bana modifier. Bana penda corriger Mungu. Mungu abamkorrijake mon frère. Na Mungu ashikaleke muerere. Kile Mungu alisema mkifuate. Mkifuate. Apotre Paul anasema tufurahishe bantu bia tumfurahishe Mungu. Tufurahishe bantu bia tumfurahishe Mungu. Leo kanisa tunapenda kufurahisha bantu. Tunapenda tufurahishe kwa bantu pour que bayali bantu bayali. Écoutez, tout a critiqué l'église catholique. Sana, j'écoutais un serviteur dit que l'église catholique c'est une salle d'entente en fait. Mais when l'église catholique utona muku, mishi sema bana na maerreur mais muku maerreur ingine kwa. Mais angara l'église catholique vile beko. Auta kutaka ma sœur mujipi hapa. Tous les ma sœurs, ils s'est habillés d'une manière décente. Benye kuvoila nkanjo ne kweneani. Auta kutaka ma sœur pa shipo kitambala. Leo mna moderniser bintu. Babibiano banapanda kusher. Angalia makabelo, bananza na bokubiri. Muna moderniser. Vous voulez corriger Dieu. Je sais que mtani chambula. Batasema kaka pasteur ka kumukini yaka. Mina kwambia sema de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Hivi bintu ni bya ku Nazareth. Ku Nazareth kukupaka ba villageois. Pour que comprendre hivi bintu. Ni bintu bya kumukini, ni bintu bya ba villageois parce que Mungu alianja na ba villageois ndio banatemba nao. Ma sœur, hata kama una mkanisomo, hata unaenda fwa shingini mtu ashikulando vule kitambala. Mimi naona leo mu 30e, je m'excuse. Ba mama banavula bitambala, banaanza kuvola ma chapeau. Non! Non. Il ne faut pas moderniser. Il ne faut pas corriger Mungu. Leo banatika kusher. Mimi naona ser moya mwenye kufuala. Écoutez, mwanamke kula alikuia mama atumi discriminer atumizarau me vile bikonjo vile fio tubifuati. Mimi sitakufurahisha mama Gladys pour que nikupatie shuku uanze kubiri dimanche. Hapana mama yangu. Hivi bintu ni bintu bya chijila. Hivi bintu ni bintu bya mukao. Mungu akunabe na mukao. Mungu ashitikake bantu babishanje.
Wewe unafia corriger Mungu parce qu'on a bantu, parce que on a 100 000 personnes, 36 000. Ce n'est rien. Haujafua kitu. Haujafua kitu. Maswali mfuate bibi mtu mnamifundisha leo. Hata unaenda kubulai, ushikatupe kitambala. Parce que kitambala qui a reflété la soumission aux anges. Leo ndio kufurahisha babi bana bafui kama plant, bana bekarisha kuma cher. Ba mama archbishop, ba mama archevêque. Mama yangu, tunayake na kuhubiri sana. Mama unaprofetiza kabisa unabiraka bien. Mais uende kuhubiri muba mama. Mimi nasema mama uhubiri muba mama. Hivi bintu kule bilitoka. Mungu anamwambia paka Aaron wewe na batoto yako banome. Ba mama balikuwa Aaron alikuwa na batoto banamuke. Aaron alikuwa nabo. Ana problem mama, ana problem yetu. Ana problem yetu mturumieko. Ne huyu Mungu achishila. Mungu wa kuheshimia na kuongopa. Ni Mungu wa kuheshimia na kuongopa. Aba mkorijake. Mon frère. Ushone parce qu'on a une église en balcon. Que tu as changé la Bible, tu as changé. Malgré ma conteste, malgré l'historique, malgré la théologie, mais Bible, l'écriture sainte, elle va corriger, elle va modifier. David a voulu modifier, il a voulu corriger Dieu. Ule Mungu anaanza kuvuika. Bantu beko naria, basha kubeba bushito 100 kilo biko nauma. Mais David a changé, anabeba ba cheval. Ba cheval va faire kuangusha arche. Yabeni Mungu aliuza. Il a été frappé. Aujourd'hui Uza est frappé dans l'église. Dieu prend un miracle à Yonakanik. Le Saint-Esprit n'est pas encore dans l'œuvre dans l'église parce que nous avons corrigé Dieu. Nous avons modifié Ibibin. Ibibin to babi modernizak. Ibibin to babi modernizak. Ibibin to babi corrijak. Biku paka vile birikuya. Ba chambule ke pasteur wa kumukini. Hakuna problem. Mais shikuwe na mie. Tutakutana ile shiku kichika enzi. Kuku shiku ya récompense. Écoutez, c'est après la vie éternelle. Tutalikuta shebe tuku tribunal ya Mungu. Mais nous ne passerons pas au jugement, mais pour nous récompenser. Tu peux avoir 36 000 personnes, mais utakuwa una manafsi ngapi mkanisa ile nokoleo. Ma soeur, c'est bien vinakuwa busubuhi, mais kile mimi nitakwambia en tant que baba yako mimi nakupenda. Kuya na boka bwa Mungu. Et de péché. Wewe na zambi mshiko burafiki. Wewe na bundumba mshitembe pamoja. Wewe na bwishi mshiko barafiki. Wewe na tribalisme. Wakati tribalisme inakuwa ku gauche, wewe ende ku droite. Heshima imeandikwa takatifu. Vous avez autorisé. Vous avez autorisé. Vous avez autorisé Biote. Écoutez, je vais vous dire quelque chose pour la dîme. Pour la dîme. On ne donne pas la dîme au panier. Chakumi abaileta munani. La Bible dit on a porté au pied des apôtres. Pourquoi on a porté au pied des apôtres? Parce que Mungu aliyua que il y a beaucoup de choses à corriger. Parce que quand je perçois la dîme, kintu kia kwanja, je dois enlever la dîme du Père. La deuxième des choses, la part des orphelins et de veuves. Nous, on a maman Véro et quoi. Il y a une sœur, chaque fois, quand il n'a pas, j'ai toujours donné. La part des indigents. Même les passagers, on a droit à mouiller les dîmes. Maintenant, quand on dîme barrière, comme panier, on a eu dîme de dîme Dieu. Ou bien, tu as un jabiote. Maintenant, je suis pasteur, moi, c'est mon papa. Dîme mi, ata ya bangi balete. Ata ya lutuku balete. Mon frère. On a quelqu'un qui a fait tama ya makuta. Tama nje na kubamba parce qu'on a makuta. Mais il faut tout respecter. Mungu na ma principe na ma interdit. Il faut muntu analeta tunayua Kenya nini. J'avais un frère ici alikuwa anajisha malutuku. Na bangi. J'ai fait muna yote na kumubiri. Mimi nasema acha ile kaji. Acha ile kaji ni kaji mubaya. Alors tuichike leo. Muntu aende kukabongo akakongoleko auze ko lutuku. Auze na bangi kukananga. Akwa ushisha nipatie midimu ni bebe. Mitakuli dimu tunalizaka. Parce qu'il faut niwe que i bénéfice unapata. Na ile nyingine nabakia unaikonsome je.
Parce qu'il faut nous dire yako inatokea wapi. Amo mnaanza kuchika ba servante de la révolution. Bakasharatika ndio mpatia dim. Ah OK. Moukurie. Mais le problème c'est quoi? Les jugements derniers. Njoo ile tukalamisha na mweye na mimi. Alléluia. 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 Quand vous avez renversé les fondements, il y a sacerdoce. Munandama puissance ya Mungu mu église. Aujourd'hui les églises sont vides. Mu makanisa mkuaji. Inakuwa sama salle de théâtre. Inakuwa sama salle de théâtre. Nous ne sommes pas dans des foires. Nous ne sommes pas dans des kermasses. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Où Dieu doit régner et vivre. Il faut que nous sentons la présence de Dieu. Léon ni ma balcon. Mais la présence de Dieu n'y est pas. Mais justement ma balcon yotamuna Mungu. Comme ma balcon ingine basha kuchunga Mungu. Alléluia. Alléluia. Ne renversez pas ce fondement. La crainte de Dieu dégage la puissance. Église, si tu n'appelles tu quoi kanisa, tu quoi Mungu wetu na ma principe, ni Mungu wetu na ma interdit. Mungu c'est un Dieu jaloux à Jean-Jacques. Il ne partage pas sa gloire na batoto ya bantu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mungu kunoshisha bange. Mubebe makuta mukakure mwe benyewe. Shatuna besoin na dîme ya bangi. Atuna besoin na dîme ya bandumba. Atuna besoin na dîme ya bantu bakusha lutuku. Tuku besoin na dîme ya utakaso. Ya utakaso. Hapana kwenda kuiba kitu kya mtu unipatia dîme pour que nikure ninenepe ntumbo hapana. Alléluia. 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 Église, il faut mouiller kitu kimoyo. La dîme on donne à Dieu. Après avoir kutoshé le partage, il est nabakia c'est le pasteur. Pasteur atafanya na mambo. Maintenant église ya leo, ba unapenda kuza bichi. Ba unapenda kuza masente. Mais mtubishi wa Mungu, mwenyewe ku plus. Écoutez, hivi miko hapa, je suis plus que temple. Ah. C'est vrai? Je suis plus que imadrum na masente. Mais kukanisa bantu wanapendaka na taleta kwa makuta tu shoku za masente. Mais makuta pastor kama nasema mtu anipatia kwa 10,000, mwa bote mtoka na 1000 francs. Njoo ya kupatia pastor. Mais na nguvu yenu kuni wapi? Écoutez, kama banamuita Josué leo, banamwambia sema sur le mubukonvi na ba Malécite. Ula ruina ile bukonvi ni nani? Josué atakwambia c'est ni mimi ndio ruina ile bukonvi. Mais en réalité ula ruina ile bukonvi, ce n'est pas Josué qui était sur le champ de bataille. Mais ula ruina bukonvi, il y avait quelqu'un ula alikuwa mwenye kunyangula mikono. Moïse. Yeye ndio alikuwa anafua nguvu. Masoro ule unafua nguvu yako. Ni mukaya yangu hii. Ah Mungu wangu. Elesa wami. Elesa wami, elesa wami. Laissez moi. Unaona leo Mungu natumika mwende kumbele njwani parce que vous ne respectez pas la dîme. Vous ne respectez pas vos pasteurs. Écoutez, pasteur wote. Unaona shikese ni mtumishi wa Mungu umheshimie. Vous savez pourquoi Congo iko na problème? Parce que c'est au Congo où on insulte tous les pasteurs. Papa, moi muna chambula paka batumishi. Kama mimi nauza coach, angara nauza coach na makuta yetu. Kama nauza motoka na makuta yetu. Mais makuta mnaanza mpombe mnauza ku Bralima. Bralima mnauza makamiono 15 jours. Misha ushika mtu anachambula Bralima, anachambula ko Bransimba sema, "Wewe tunakuinisha na makuta yetu." Paka ba pasteur, njoo bamwe kwanza kuchambula, unanenepa ntombo. Angara vile mama pasteur ananenepa, angara vile anavoala na makuta yetu. Mwa Mungu ba Kristo ba je. Vous savez kile kitu kinamfanya ni parce que mna na boka bwa Mungu. Iko meselabe mumheshimie. Ikuwe masero wa mkatolika mumheshimie. Kwa na heshima ya Mungu, boka ya Mungu, il faut kuheshimia batumishi bake. La Bible nous dit la crainte de Dieu s'empara de tous et il se faisait des miracles par les mains des apôtres. Mais comment ouais, on appelle un miracle, mais mwenye meya yule kunjole kuna chambula. Parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu.
Bantu ba mingi be mu kanisa mais bapende ba pasteur babu. Écoutez, baraka yako iko ni mtumbo yangu. Vous savez dit que wakati Isaac anakuria njoo anatapika sasa baraka. Écoutez, kama una soutenir mtumishi wa Mungu, kama una soutenir mtumishi wa Mungu au tateswaka. Mina fungele parenthèse, mina anza kusha message. Écoutez, Bible inatuambia Deutéronome, il n'a plus parlé en Israël un prophète puissant. Moutrampi à Moïse. Moutrampi à Moïse. Mais un jour, Mungu anamuita Moïse. Mtumishi wa Mungu, est-ce que takuwa na wewe sori yako ile shiku? Servante de Dieu, est-ce que takuwa sori yako ile shiku? Moïse, il monte sur le mont Nebo. Mungu anasema Moïse, unaona nini? Moïse anasema je vis la terre de mes pères. Le terre que tu as promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais Mungu anamwambia c'est parce que tu n'as pas respecté. Tu n'as pas honoré. Moïse ashikulale na bibi wa muntu. Moïse ashikube kintu kya muntu. Moïse ashikube kintu kya muntu. Moïse n'a pas respecté les principes de Dieu. Parce que Moïse n'a pas respecté les principes. Moïse a vu la terre. Moïse n'a rien. Ah, Seigneur. Que me sera le sort il est chikou. Mtumishi c'est bien prophétisé. Imba vile unaimba. Mais sori yako itakuwa ile shiku itakuwa je. Moïse anaona. Moïse anaangalia miujiza alifanya na Mungu. Mkono ya Mungu miujiza. Mais Mungu anamwambia Moïse, parce que tu n'as pas honoré les principes. Église, homme de Dieu, vers des principes à des interdits de Dieu. Sinon la vie éternelle, il y a l'enfer à échapper. Il y a la vie éternelle à gagner. Muntu ashikulane atakuwa busubuyu sasa kwa kucheza kupitisha saa. Mais busubuyu wa leo tunakuwa ni ambassade. Tuko na chunga visa. Shiko batanipatia visa. Mimi nitavoyager miteni. Mais quel sera le sort? Yako le shiku. Servante de Dieu, prophète de l'Éternel, archibishop, archevêque, est-ce que tu as respecté les principes ou bien tu as modifié, ou bien tu as modernisé les choses? David unaria, on sait pourquoi les zéros sont tombés. Bale bantu barianja na Mungu, qui vous ensorcelez, leo muna cédé cher. Muna cédé cher. Hakuna ta respect à principe. Hakuna respect à ta moi principe coucher. Les sacerdoces, on ne peut pas la suyer. Mukatale muchike mine Mungu ba théologien banene. Mais il est chiku. Nami na mwei. Na mimi kuna bantu bawili. Na kuna bantu 40,000. Mais il est chiku tatikuta nikule kumbeni. Boka bwa Mungu buko wapi? Lo kanisa boka bwa Mungu bunaisha. Parce que bantu bako besoin na kupata makuta na kusama mpango. Mais un jour biote bitabakia. Wewe unaskroke bantu. Wewe unaiba bantu. Bile biote unaiba njua gloire ya hiki kimwili. Mais mwili itakukamatisha ele shiku. Kwa naboka bwa Mungu, la Bible dit ce qui arriva au jour de Noé, ce qui arriva au jour de l'autre, arrivera au jour du fils de l'homme. Bantu walikuwa naoa, bako nazala, paka vile mnauza miotoka, pale mnauza mampango. Mais à un clin d'œil, mvule kapika. Na mambo yote kamalizika. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Mutumishi, boka bwa Mungu buko wapi? Mon frère, boka bwa Mungu buko wapi? Lo kanisa inakuwa vide. Pourquoi? Parce que chez Benyewe, qui était censé de protéger ce qui faisait la gloire de l'église primitive, la crainte de Dieu, j'avais njo bakwanja kuitosha. Njo kuplaire bantu. Njo kuplaire bantu. Ni kufurahisha wewe njoo nini? Que me servira de gagner mamfuri na yala pa injapa. Itanikuwa ya nini? Mais ile shiku mimi nipoteshe nafsi yangu. Ma soeur, mon frère. Leo busubuhi wa leo parole kuna kuinterpeller. Rudia muboka wa Mungu. Maswara acha busharati ule kuna sharatika. Njoo kuuza ma iPhone 10, iPhone 14, iPhone 50. Ni bile bantu bariacha baribikuta.
Hata leo tunakuita vedette. Hata leo tunakuita grand sapeur. Hata tunakuita mama huyu ndio anavualaka. Mais un jour bitabakia. Mais kintu kia lazima nafsi yako itakuwa wapi? Nafsi yako itenda wapi? Mama acha buloji. Njoo sasa kutubu kuacha. Papa alikuwa kwa Angola. Papa alikuwa kwa Angola. Un jour l'apôtre kuna prêcher kwa Angola. Mtoto mwana kwa kumikulu analia anasema papa mimi nachoka buloji. Bushiko mimi unapanda. Memu yo mimi unalala pa karton. Buloji ni bongo, rudia kwa milele Mungu. Leo batumishi wengine banaojisha manafsi. Njoo kwa na bantu ba mingi. Bantu ni bako ni babeba Mungu. So tulifanye kiosk kufanya alimentation. Mais kama ni kanisa, ni ambassade. Bantu bako nakuya pour que bafundishe bachunge. Wakati trompete tado bapike visa bantu baende. Wewe bantu wanakonanza kubaderute. Mama, nywele yako ni ya utukufu. Vous savez, la Bible dit que mwanamke inabidi inakataza mwanamke akate nywele. Parce que nywele ya mwanamke ni nywele ya Samson. Ça là où descendait la gloire de Dieu. Mais na wewe nywele ya Mungu, fasha utukufu ya Mungu. Leo unaweka po nywele ya Baindia, unaweka po nywele ya Bashinois. Gloire ya Mungu inaanza kuyaiona tena fasha kushuka. Yeye Mungu wangu. Bana suye hivi bintu. Hivi bintu vya ku Nazareth kumukini. Bamama banabishanje. Banaweka mankucha. Banaweka masil. Banaweka masil na masusil. Angara mankucha bulefu. Angara matalon. Angara matkataps. Fashika ni mwekano ya benye ya Mungu. Mwekano ya benye ya Mungu unakuwa mkataps. Kuko bengine benye unakuwa mu rendezvous barikuye. Eko besoin kutombosha papa mwevi. Eko besoin na rendezvous ya sœur mwevi. Ndani ya hekalu ya benye wa milele Mungu. Mon frère, ou de repentir. Ou de repentir, vous savez. Ni nani atamurudia wa milele ni Mungu msubuhi wa leo? Ukwe prophète, ukwe pasteur, ukwe archevêque, ukwe serviteur, ukwe intercesseur. Mais parole ya msubuhi kwa interpeller, rudia munjia. Angara nifashika ni uliachana wa milele Mungu. Moize alifanya kazi munene sana. Mele shiku Moize alilia. Moïse anaria sema Moïse mbalingero unaona mais parce que tu n'as pas honoré. Église, Mungu na ma principe. Mungu na ma interdit. Hallelujah. Hallelujah. Mirona ba sœur betu banenda kuimba concert fashimo fulani benye kuvula bitambala. Ma sœur, nani anakuloka? Ule Mungu nani alikonesha hii? Mungu le papa Jonathan Bartuletea. Mungu abadina bala. Mungu abambie mulaya. Ni Mungu wa mukao, ni Mungu wa kitambala. Ana Mungu wa chapeau, ana Mungu wa manywele. Ushifatire bale bantu bako na luka. Ile shiku bataria. Ma sœur, nani alikufundisha? Wewe uko Mkristo, mimbo ya wero unacheza. Mkristo, onesha malama ya Mkristo. Daniel alienga nyumba. Wakati alienga nyumba, aliacha fenetre. Ile fenetre, wakati utaanza kuangalia kwa boku Jerusalem, anasema un jour mitenda kwetu ni kule. Oh, nzambi wa mujuru. Mungu wa kumbingu. Lesa wa mujuru. Kwenu ni wapi? Wanaanza kulikontante na hii dunia. Umurudile wa milele Mungu. Leo kwa mkanisa unachonganisha bantu bakosani. Unachonganisha bantu ba uani. Peut-être busuwi wa leo ulikuwa na poison ya kuwekea mtu. Weye. Ndani ya hekalu takatifu. Ndani ya hekalu takatifu. Njoo fasha kwa kuchonganisha bantu. Njoo fasha kukombanisha bantu. Bakuchukie huyu, bakupende wewe. Mwingine leo una planifier kama na modere pour que bantu banipende. Un jour bitatoka na bantu mitenda utenda nabo wapi? Écoutez, l'onction fait la différence. Mungu alikuita alikwambia nini wewe? Mrusumbra naye binini? Alikwambia kako nini? Alikwambia kako nini? Mrusumbra naye nini? Boka bwa Mungu njo akiri ya mtu. Le commencement de la sagesse, de la crainte de Dieu. Église,
Shena kitu kile mimi nikumipatia busubuhi bwa leo. Kitu mimi milomba mukuye na boka bwa Mungu. Muheshimie wa milele Mungu. Mu maisha yenu, mu comportement yenu, mu karakteri yenu, mu langage yenu. Muheshimie Mungu. Wakati unasema, wakati unawaza, boka bwa Mungu bukuyeko. Haïr le péché. Un jour, je voyageais dans la vie bamoya. Tu les retrouvais dans beaucoup l'étranger. Banaambia se chibangu tunashikia amu. Unasema tunashikia amu nini? Sha tunashikia amu ya Mungu. Mimi nashikia amu mpombe, mkunye mpombe. Mais cheye, tout le monde tunashikia amu. J'ai soif de Dieu. Je commence à sentir la soif de Dieu. Wakati ukunyumba commence à sentir la soif de Dieu. De lire la parole de Dieu. De beaucoup prier. Ouais soif yako nipa ku TikTok. Bila mimi unangara ku TikTok paka ibi ni bintu bya bule. Écoutez, ibi makwisi mu unangara ku TikTok. Ni bi makwisi hivi makwisi bya chibangu hivi. Ukiangalia sana ni kinyama cha bule. Parce qu'il anafanya wewe bababu mtu mshimu kunangaria. Tu as soif de quoi ma soeur? Il faut qu'on ait soif ya boka bwa Mungu. Wakati unatembea qu'on a soif ya kongopa Mungu. Kanisa tunaenda wapi? Ngara glory ya Mungu vile kunaenda na kupotea. Kanisa inakuwa ma salle de jeu. Inakuwa ma restaurant, inakuwa ma mutualité. Boka bwa Mungu tena bunako. Mais si au serment, nous sommes de la doctrine. Nous sommes dans la doctrine. Est-ce que la doctrine peut sauver? Je te dis la doctrine sauve. Parce que la doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est un enseignement. Oh, nous sommes... Bon, mais c'est papa. Il faut que nous sommes dans l'attente de la grâce. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un enseignement qui nous enseigne à renoncer, à éviter, à fuir, à refuser le péché. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas accès au péché, mais c'est de s'écarter, c'est de fuir, c'est de rejeter le péché. C'est ça la grâce. La grâce a pu permettre au charatike. Grâce a pu permettre au wanze kuiba. Grâce a pu permettre au wanze kuescroquer bantu makuta. La grâce est un enseignement qui t'enseigne à renoncer, à éviter, à s'écarter, à s'éloigner, à haïr le péché. Que la gloire revienne à celui qui est Père. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Dieu de Valérien Tondoy, que le Dieu de Mbiamoulaya, que le Dieu de Moulumba, que le Dieu d'Esdras Kalonji, que le Dieu de mes aînés, il y a des réserves. Dans les réserves de Dieu, il y en a ceux qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Je ne fléchirai jamais devant Baal. Alléluia. Dans la réserve de Dieu, il y a plus de 6000 qui n'ont pas encore fléchi devant le Dieu de ce monde. Gloire au Seigneur. Je peux te donner même 2 minutes. Est-ce que tu peux mettre ta tête en prière? Est-ce que tu peux prier, ma soeur? Demande la soif de la crainte de Dieu. Demande la soif de la crainte de Dieu. Demande la soif de la crainte de Dieu. Je peux perdre tout, mais ne pas perdre la crainte de Dieu. Je peux perdre tout, Seigneur, mais n'accepte pas que je perds la crainte de Dieu. Et Shema ya Mungu, Boka wa Mungu, c'est la clé du royaume. Prie mon frère. Il y a l'enfer à éviter. Il y a un ciel à hériter. Moïse, tu dois honorer la sainteté de Dieu. Moïse, tu dois honorer la sainteté de Dieu.